ବାୟୋଟିକ କମ୍ୟୁନିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆବାୟୋଟିକ ପରିବେଶ ମିଶିଗଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଦେଖ a group of organisms of different species living in the same area and interacting with each other ତାକୁ ହିଁ community କୁହାଯାଏ। The environment is consisting of very many ecosystem। ତାମାନେ ଯଦି ଆବାୟୋଟିକ ଗୋଟେ ଆବାୟୋଟିକ ପରିବେଶ ଆଉ ବାୟୋଟିକ କମ୍ୟୁନିଟି ମିଶେଇଦେଲେ କଣ ବାହାରିବ ନା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବୁଝିଲା। କେତେବେଳେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମିନିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ଦେଖ visible characters of an area of land and landforms ତାକୁ କହନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ। ତାମାନେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ହାୟର ଫର୍ମ ହଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ। ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ରେ କେତେ କେତେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରହିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବାୟୋମ distinct large area of earth with relatively homogeneous climatic factor flora and fauna। एग्जांपल देखो कुंद्रा कुड़े बायोम डेजर्ट कुड़े बायोम फॉरेस्ट कुड़े बायोम तमाने गोटे गोटे बायोम भितरे केते केते लैंडस्केप मिली रही जिवे गोटे गोटे लैंडस्केप में केते केते इकोसिस्टम आइबे गोटे इकोसिस्टम रे केते प्रकार रो कम्युनिटी पे गोटे कम्युनिटी केते प्रकार रो पॉपुलेशन न आइबे जातो ऑपोजिट करे बोलुजी केते गुरे इकोसिस्टम देखो बायोस्फीयर पृथ्वी निजे गोटे बायोस्फीयर ताकू भी इकोस्फीयर कहा जाए। ऑल द इकोसिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड टुगेदर फॉर्म बायोस्फीयर। The largest ecosystem is the entire habitable part of the earth and its environment is called ecosystem। जैसे इकोस्फीयर इकोस्फीयर माने पृथ्वी इकोस्फीयर माने पृथ्वी को बुझेगा बायोस्फीयर जा इकोस्फीयर है। एटा होनी सबुठु लार्जेस्ट इकोसिस्टम ये बायोस्फीयर। हमरा जो स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम बारे पढिଥିଲେ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर आगु तो आपका करियो एबे को सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर सबुठु स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम। तले देखिया वर्तमान अबायोटिक फैक्टर कौन कौन एडाप्टिक फैक्टर और टोपोग्राफिक फैक्टर। तमाने एडाप्टिक अपनी कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर एडाप्टिक फैक्टर टोपोग्राफिक फैक्टर। the climatic factor है क्या आते हैं climatic factors light temperature winds humidity precipitation उधर सब है। एडाप्टिक फैक्टर कौन factor related to soil ठीक है जी। टोपोग्राफिक फैक्टर related to slope altitude latitude ଆଉ other function with earth surface तापर ऐसा हमारा अब ये टर्मिनोलॉजी गुड़ा सब पहुंचे इकोलॉजी इकोलॉजी का प्रथम चैप्टर में लिखी इकोलॉजी होती ये ब्रांच का बायोलॉजी which deals with study of interrelationship pointly activity locality interrelationship between organism and the environment। ताकि हमारा परिवेश आम संगे जो संपर्क अच्छी ताको हमें कौन कौन दी इकोलॉजी होला। ताको ଗୋଟେ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रे पढ़ा जाए जहां को परिवेश विज्ञान बाय एनवायरमेंटल साइंस बाय इकोलॉजी होला। इकोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन विद एनवायरमेंटल इकोलॉजी टू टाइप्स ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ इकोलॉजी ଆଉ ଗୋଟେ माइक्रो इकोलॉजी होला। इकोलॉजी रो माने ग्रीक वर्ड ना लैटिन वर्ड ग्रीक वर्ड ओइकस माने होम हैबिटेट लोगोस माने स्टडी। हमारी इकोलॉजी रो माने होते हैबिटेट स्टडी होला इकोलॉजी। हां इकोलॉजी तो ना देखते रहेगा सॉरी हेकल तो देखते falsely he credited ये क्रेडिट नोट से फादर ऑफ इकोलॉजी तपुदरे फादर ऑफ इकोलॉजी के रेटर रेटर होते दी फादर ऑफ इकोलॉजी हेकेल कार्डेज किंतु से फादर एक भाई
falsely ନିଜେ credit କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି father father of ecology ହେଇଟା ମନେ ଥିଲା very clear ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି father ହଉଛି ତାହେଲେ father of plant ecology warming ହଉଛନ୍ତି father of plant ecology father of Indian ecology ecology Indian ecology father Ramdeo Misra ହେଲା ecology ଦିଟା branch ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା earth ecology ecology ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ cyno ecology ଦେଖ study of relationship between the environment and the nature of the ecology when single organism has ପରିବେଶ କାମ cyno ecology का कौन as study of interrelationship between the environment and community ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସାଙ୍ଗରେ ପରିବେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସାଇନ ଇକୋଲୋଜି with the space of living global means study the ecology was first इसलिए Jan Hegel 1860 other of ecology later other of Indian ecology Ramdeo Misra other of plant ecology the warming I go to sorry other of plant ecology na buझला other of plant ecology warming तब में RMM warming warming WARMMING warming buझला तापरे दिए असम position of ecology देखो ecological hierarchy जोटा कि प्रथम पेज रे पढिले उपरे समुद्र स्मॉल टू द ऑर्गेनिज्म केतेबे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में पॉपुलेशन मीटिंग कम्युनिटी हला कम्युनिटी मीटिंग इकोसिस्टम हला इकोसिस्टम मीटिंग लैंडस्केप हले केतेबे लैंडस्केप मीटिंग बायो हला केतेबे बायो मीटिंग बायोस्फीयर बुझी पाला कोन बुझी पाला कि खाई हां तापरे आसो habitat ଆଉ these habitat କଣ these କଣ ଏତେ ଭଲ ଶିଖ ये habitat ରେ କରିଦିଏ ଦେଖ it is refers to କଣ a specific physical area where species lives in nature ତାର habitat ଜଙ୍ଗଲ ରେ ଜନ୍ତୁ wild area ଜଙ୍ଗଲ ତାର habitat ତାହେଲେ it refers ତାର these का କଣ these come now it refers to the role of the species play in its habitat. पहले जो एरिया ने कटक रे कुकुर माने पहले एक परिवेश का habitat सेठी habitat बुझिला ए किंतु तांकर सब नीच रे को जोन में समय जाई पेरी के कॉलेज छको को राणी दे मवाल बोले छेड़ी देबे बुझिला तमा तांकर सब एरिया इलाका जेमती तमे तम परिवेश में रहछ तमर सब रेंज बाहर तमे जाई बेटवा बुझिला तो सर बापा तो स्कूटी धरी पड़े स्कूटी धरी पड़े कौन सी जाई कि आलो तो नहीं के से एरिया तम कारबार एरिया अपन नीच रेखा it refers to role of species in its habitat ecosystem जति के habitat सब को कवर करि परिबनि नीच नीच छोट habitat ये habitat has a number of needs into a niche does not have components more than one species can live in a same habitat into a niche mane only one species can live in one of these. A habitat has a number of environmental variability, variable, needs, and the specific set of environmental variables. Habitat on each measure a difference. Habitat of a species usually does not change. Into a species may change its needs or its age or sex. It change kari paribo age
अच्छा ତମେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ରହୁଛ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ରହୁଛ ଏ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ତମର ଅଧିକୃତ ଏରିଆ ତମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେ ମନେକର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇଥିଓପିଆ ବସିଛି କବିତା ହେଲା ତାର ଚାବିଟା କୋଉଠି ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ତାର ନେଇକି ଯୋଉ ସାଇକେଲ ଭଙ୍ଗାରେ ଧରିକି ପଡୁଛି ସେ କଣ ସେ ଏଇ କଲେଜର ଯୋଉ ଏମିତି ନେଇ ସେଠି କଣ ଯୋଉ ହାওড়ା ମଟର ଦେଇକି ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ତାର ନେଇଛି ବାହାରକୁ ଯଦି ଗଲା ନେଇ ପଡିବ ତେଣୁକରି ତାର ରେଞ୍ଜ ବୁଝିଲା ଏମିତି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଫୋନ କଲେ ସେ 5 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇନି ଏଇ ଅଛି ରେଞ୍ଜ କଣ ହାବିଟା କଥା ହାବିଟା କିନ୍ତୁ ରେଞ୍ଜ କେବେ କବିତା ଯାଇକି ସିଡିରେ ବୁଲିବ ଏଇ ରେଞ୍ଜ କବିତା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଖୋଜିଦବ ଏଇ ଏରିଆରେ ଘରେ ସାଇକେଲ ବାଇକରେ ବୁଲି ଯାଇଥିବ କବିତାକୁ ସେଇନ ସାଇକେଲ ବୁଲଛୁ Sudah boleh kalau ada selama itu saya kan dulu saya pakai pelan tapi kan lagi saya lagi ini dia khusus ini aku lagi sebelum pakai di mobil itu ini pun hotel saya di kalau saya itu tahu ini lima saya ini polis wala sih itu ya dan produk nah, ini sih kalau kita sangat sangat kalau kita di college cara biasa देखो देखो मैग्नेटिक फैक्टर्स मैग्नेटिक फैक्टर लिखे के जाते ठीक मारा एक लाइन दुई टेम्परेचर तीन प्रेसिपिटेशन तीन अलग जारी होती सोए अलग एसो आई तापरे हमें देखो कि पेज में देखो adaptation in plants mesophytes hydrophytes xenophytes ya ini adaptation in plants morphological adaptation LT hydrophytes xenophytes Page 5. Oh, exactly. Morphological adaptation, root stem, petiole, leaf, anatomical adaptation, physiological adaptation. Kalau itu kita kalau perlu itu yellow pants, देखो yellow pants. Morphological, anatomical, physiological. Dobre population interaction. Interaction di mana di pakar interaction di interspecific. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର interaction di mutuality, competition, parasitic, population attribute, growth, ଆଉ growth forming ବନାହବ ଆଉ population size thickness depends upon locality birth rate death rate ଆଉ sex ratio age distribution age pyramid population density କେତେ ଏତିକି ଲେକ୍ଚର ଅଛି ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଲିବା ଦିଟା କ୍ଲାସ ନବା ମାଇକ୍ରୋ କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଛାଡ଼ିବ 15 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ତା ସିଙ୍ଗଲ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଲେଖି ତିନ ସାରଙ୍କର ଲିଡ୍ ଦେଖିବେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ ବୁଝିପାରିଲ କୋର୍ସ ସାରିଦେଲେ ତମର ଆସିବ ବୁଧବାର
1/100 class করে tutto causa di violenza e causa di violenza. Tutto un po'. Apa pilih gitu? Boleh dimana saya bawa dari luar negeri. Pindahin mana itu? Ini coba যদি যেভাবে আছে তাহলে কম্পিউটার পাইছি এই এই আমার পেপার সাইন অফিস তারা দেখি প্রয়োগ পছন্দ না হলে আমি যাই খাওয়া করতে যাব ମୁଁ ଆଜି କବିତା କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦଉଛି କାହାକୁ ଚିନ୍ତା ମିଳିଲା ମୁଁ ମୋର ଭଲ କଥା ଦେଖିବାକୁ mana masalah itu mana itu senior mana itu oh no kali tapi pasti jadi toh dan toh sehingga dia ikut tapi तबे बंदा ने जो परीक्षा जो 9 तारीख को दबा ना ये तो क्या दबा इसका भी क्या दबा हम कहीं कुछ रहेंगे देखिए पढ़ने 10 दिन क्वेश्चन अच्छी Sì, oggi domani tieni quella domani vieni. Quando porti poco vai e arrivo e poi faccio.
Clearly? Better? Look at the material line. Section DGP question. Another other section learning I can not really some topic ini dari mana sama
Composition system light as ecological factor light comes from the visible part of solar spectrum. Wavelength sunlight is the primary source of energy for all. The entire food chain starts from the producer. The amount of light on our surface depends upon the latitude or altitude, CGS, condition of the quality of light which falls on the earth is modified by the cloud. Rays of blue lights are most effective in photosynthesis by the green carbon light. Blue color light. The major processes of the plants like photosynthesis, transpiration, photosynthesis, growth, reproduction, etc. affected as light has a role of growth, coloration of the body, migration, reproduction, and other activity of insects, birds, reptiles, mammals. Therefore, underline the ଯେତେ ପ୍ରକାରର abiotic factor ଅଛି ତା ଭିତରୁ most relevant ecological factor is light. Depending upon the requirement of light intensity, को दिवा करा है खरा या फसल जो साइड हबो फसल खरा है Heliophytes, sunburn requires high light intensity, Paradia Posolo, outside shade plants require low light intensity. Heliophytes. I want to stick on the ground depending upon the availability of oxygen and light.
aquatic body have four to देखो कौन जोन আছে littoral zone limnitic zone profoundal zone bathing zone तमारे वाटर बॉडी को चारिटा जोन करा दिया littoral zone में देखो एरिया ऑफ लेंथ wave action and high production पानी एक और से पानी को मैंने हम तीन हद होगा जगह जो है littoral zone subalittoral zone का limnatic zone beyond the littoral zone and with diffuse light are the subzone ଅଛି euphoric zone ଆଉ dysphotic zone তাহলে receive maximum light above light compensation point dysphotic zone with light zone receives light at par with the light compensation point তার মানে limiting zone বলা profoundal zone তোমরা গোটা ক্লাসিফিকেশন ওয়াটার বডি অত সমুদ্র এই সব ক্যাটাগরি ডিপ ওয়াটার বডি তো যখন গ্লাসে পানি দেখুন সেটা হলো ডিপ ওয়াটার বডি দেখো ডার্ক জোন প্লাস দ্য বটম where respiration is greater than production তাহলে थोड़ा जो उदाहरण लो बिकॉज ये लाइट जाएगी पूरा बेनिफिट हो जो कि सनलाइट जाएगी यदि से ऑर्गेनिज्म माने के बेनिफिट होने वाली है पूरा बटा माने घाटी तो समुद्र का जो बटा एकदम खाली राउंड राउंड कर दिया था एग्जैक्ट फिगर होगा सो आउट मेटेरियल फिगर होगा ये दरकार नहीं फिगर মানে বেসিক জন্য যে অর্গানিজম মানে কেমোসিনথেসিস করନ୍ତି কেমোসিনথেসিস কেমো অটোট্রপস ব্যাকটেরিয়া প্রেজেন্ট তারপর যখন ডিকম্পোজিশন অফ এই জায়গায় তো ডিকম্পোজিশন তে ये হচ্ছে যে আমাদের লাইট আজানি কোজিনাল ফ্যাক্টর কে দেখি দিও লাইট আজানি কোজিনাল ফ্যাক্টর দিকে দেখো তারপর আমি টেম্পারেচার को ଯିବା টেম্পারেচার भी होते significant ecologically most significant factor temperature varies on land seasonally decreases from equator to pole from pole to mountain top temperature के vary करे it regulates all the chemical processes of plant metabolism. Physiological function, geographical distribution of plants and animals is determined by temperature. The habitat of a species becomes restricted to particular temperature range. Temperature range में 14 degree to 70 degree अंडरलाइन करो এই জোনে এটি টেম্পারেচারে আমরা হবে রেঞ্জ 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টু 70 ডিগ্রি আমরা সব 50 মিনিট সব আমাদের রেনফল ওয়েট অফ জানবো সে ବି ଗୋଟେ ଆମର ଆବାୟୋଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆବାୟୋଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାପରେ ବାୟୋଟିକ କମ୍ୟୁନିଟି କିଛି ଗଲେ କଣ ହବ ନା इकोसिस्टम रेनफॉल केवल हेल्थ को एकारा कोने देगा एक जगह डाउन और थोड़ा सा पृथ्वी को अनुजति तगरी उदाहरण कोन ना देखो प्रेसिपिटेट होतली प्रेसिपिटेट माने डाउनवर्ड मूवमेंट vegetation of any area is determined primarily by the amount of rainfall in the area. वर्षा ठीक है ये rainfall ऊपरे डिपेंड करूची से एरिया रा केते वेजिटेशन जो एरिया वर्षा नहीं से एरिया कोन मरुभूमि बैंगरा जो एरिया वर्षा सब जीवा केते वेजिटेशन हबो
କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହା ଉପରେ ମୋର ମାନେ ତାପରେ ବର୍ଷା ତ ବର୍ଷା କାହିଁ ବାଟେ ବର୍ଷା କାହିଁ ଦେଖଉଛୁ ଯିଏ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଥରେ କହିବି which affect the plant's life by humidity and soil water. Actually, କେତେ water content ଅଛି ଆମର precipitates ବର୍ଷା ହୁଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମ precipitates ଟା ଏଠି direct factor କାହିଁକି ମାନେ କଣ ବର୍ଷାକୁ ଏମିତି ପତ୍ରକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିନେଇ ପାଣିଯିବେ ନା ସେ ବର୍ଷା ହବ ପାଣି ମାଟି ଭେଦିବ ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବଢିବ ତାପରେ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବ ମୃତ୍ତିକା ଯୋଉ ସଏଲ ବି ଗୋଟେ ଏଡାପ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର The vegetation of an area determined by soil pattern like pH, mineral composition, soil area, air, microbes, or tropical. And the natural properties of soil in different places vary depending on climate, weathering process, soil formation process, जोटा कि soil ତିଆରି ହେବା କହନ୍ତି pedogenesis ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ pedogenesis ଜାଣିଛ reproduction ହେଲା ଅଛି ତାକୁ ବି କହନ୍ତି pedogenesis ଆକୁ ବି କହନ୍ତି pedogenesis ହେଲା ବୁଝିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କେମିତି ଯାହା ये तम मामू पुओ ना बापू पिस पुओ ना बापू गोटे ना के दिया दरम बुझिबे कनसेप्ट बुझिबे तापर आस ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया फंजाई नाती शादी the soil area here is important adaptive factor which influence the micro soil animals and vegetation ओ माटी रे केते एयर ऑक्सीजन ଅଛି उर्वर माटी ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି ମାଇକ୍ରୋସ୍ କିମ୍ବା ସଏଲ ଆନିମଲ୍ସ କିମ୍ବା ଭେଜ କେତେ ପରିବା କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ ଅର୍ଗାନିକ ଲାଇକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଲାଇକେନ୍ ଫଞ୍ଜାଇ ଆର୍ଥୱାର୍ମ ଟମାଟୋ etc modify the soil structure and increase the fertility. The soil has different zones or horizons depending upon the mineral composition, soil air, organic matter, soil phase. তাহলে বিভিন্ন প্রকার horizons ଅଛି O A B C D simple O A B C R starting from top to bottom মনে রাখিব O horizon और A horizon are rich in organic content. ये underline करता मैं point कर O A B C R. R horizon होती soft soil ऊपर level का काम. हेलो ये सब abiotic factor responsible हमारा दरकार पे abiotic factors. वर्तमान हमें इनके मटेरियल के जो पोषक खनिज की जो देखते हो इकोलॉजिकल एडाप्टेशन का पढ़ोगे बोले कि मैं जानने जो अक्षर है क्या अच्छी नहीं अक्षर के अलावा देखते हो पोषक से क्या है एडाप्टेशन का जो देखियो पोषक का ने रूप में चाहिए और एक दिया आप अपने जो मोबाइल आप मोबाइल से जुड़ा दिया है भी सीधा चेंज देख ले इकोलॉजिकल सक्सेशन
biodiversity. CBA lagi coba. CBA. CBA lagi kalau lebih hijau sih. Seperti unit, pada unit express. Lihat apa? Question mau oke. Baik. B juga ada nomor puluh. Next. Seperti sambil terlebih. CBA. Kita harus udah sekitar. Iya. Benar harus seperti. Ecological system berarti apa ini ya? Yang pertama ini plants. Ecological ini lain. Ini baru kan saya ada jadi. Ada ya? Yang udah terus pokok dari mainnya sebabnya. Por ejemplo, tenga a un diario y alguien de acá. Electronic tracks obsession या चीज obsession है दूर में पढ़ लो नहीं obsession है Start देखा कल कॉलेज में टीजे में पढ़े जल्दी जैसे टेस्ट क्लास में जो थे आधा घंटे अपना उसमें पढ़ा तो समझ इनको चीजों में पढ़ो जल्दी इन्होंने मारा मछली इसके बाद घटना से अनुकूल पड़े
اه لا ولا اه sono una bella macchina che le fa. Popolazione inversa, no? Già sono una compagnia piccola, sono una ya, familia de aquí no la hace. Así. La gran tienda y casi colgada. Familia população inversa. população reduzir. Amigo, inclusive, também reduzir. Agora, população completamente inversa. বিভিন্ন প্রকার স্মৃতি সম্পর্ক ইন্টারাকশন কোন টাইপের ইন্টারাকশন সব প্রকারের ইন্টারাকশন এর ফলে সেটি আইডেন্ট করতে তাদের আই population interaction দেখো individual or population is influenced directly or indirectly by a number of different species দেখো এই প্রকার intraspecific interaction interspecific interaction ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିଫିକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରା କଲେ ଇଣ୍ଟର କଲେ କିଛି ନାହିଁ ପାଠ ବହୁତ ସହଜ ଜିନିଷ ରେଫର ଟୁ coaction or interaction of individuals of same species with respect to growth, nutrition, and reproduction. Interspecific interaction refers to coaction or interaction of individuals of different species with respect to growth, nutrition, or reproduction. mana କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଗ ଗଣିତ କହିଦିଅ 1 2 3 4 5 6 7 8 ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆକ୍ସିଆଲିଟି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଏଇଟା ପୁରେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ତାପରେ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରୋଟୋକୋପରେସନ ଆସୋସିଏସନ କମ୍ପିଟିସନ ଆସୋସିଏସନ ଆଉ ପାରାସିଟିକ୍ ଆଉ ପ୍ରେଡେସନ କନଭେନ୍ସନାଲିଜିମ୍ ଥାଏ मुझे पता है सेकंड है कॉम्बिनेशन ये देखिए दवा इंटरेक्शन में एसपी ए हमने स्पेसिफिक हुआ ए स्पेसिफिक बी ए मैक्स और देखिए दवा इधर मने रखो टेबल आकार दिया है न्यूट्रल लेजेस हां both specific and neutral no obligatory relationship हां no obligatory. Amar dike neutrality completion competition predation paragamy ଏତିକି ଆମକୁ ଟିକେ ଦରକାର ଆଉ ଯୋଉ ଅଛି ନା ଦରକାର ସେଇ ନାହିଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଆ ଦଉ ମାନେ ବାକି ଦବା ପଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ କହୁଛି एग्जाम्पल आप देखिए जितने कर रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन में न्यूट्रलिटी में आप बेनिफिट नहीं मन करो कौन दी जन जगह न्यूट्रल नो obligatory ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଏଟା ହଉଛି ଠିକ ସବୁ ଦରକାର
Ecology. Symbiosis. ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି symbiosis ସେଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଜମ ଦେଖିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଜମ ହେଲା ଦିଟା ଜାଗା ବେନିଫିଟ ଆଉ ଓବ୍ଲିଗେଟରି ଜଣଙ୍କ ବିନା ଜଣେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ symbiosis ରିଲେସନସିପ ସେଇ ଜାଣ ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ symbiosis mutualism ଅଛି ଯୋଉଟା mutualism କଳେ ବକ୍ସ କଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି symbiosis 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 से कौन है जन तो बिना जाने बच्ची मेरे पास obligatory relationship हाँ not facultative obligatory माने like it already मंजरे में इसकी like it नहीं ये symbiosis relationship माने माइक्रोराइजा फंगस हायो प्लांट्स माने symbiosis relationship fungal relationship in like it now trichonympha in the gut of termites see we got a example symbiosis well these are the benefit na joint benefit na these are the plus plus चिन्ह ही दिया तापरे commensalism बुझे तो अनेक जो दिव्य नाथ गोटे बही आनिछि ओपिटन हला ओपिटन से बही उठाए किते किते ताको कविता देखा पहला मोते बहीटा लिखि गोटे पेज दो कानो दिए पड़ी कविता नेला राति से प्रकार ही दे दियो कविता केमिक पर क्या है पढ़ा पढ़ी कहला ना रेवेन्सा ने कहला उत्पादन उत्पादन कला तो से जो भलो रिजल्ट कला नाथ बही दे के पास पड़ी से जो उत्पन्न केला ताले नाथ कौन बेनिफिट है नाथ कौन लॉस है ऐसे जान ये टाइप का रिलेशनशिप हां commercially relationship commercially देखा दिए जने बेनिफिट्स आउ जने को କିଛି ନାହିଁ neither benefit କିନ୍ତୁ not obligate ଯଦି ये benefited ଯଦି भी neutral ବୁଝିଲ ତା ଉପରୁ ତ neutral religion এটা କେହି benefit ନାହିଁ କିନ୍ତୁ obligatory କେହି ନୁହଁ obligatory नहीं obligatory ମାନେ mandatory ବାଧ୍ୟ କିଛି ହେଲା हेलो डॉक्टर गला से दुकान में चाय पीला सी आवल लोग ऐसा चाय पीला ये बात हो जाए तो नवीन पटाई से गले सी मनवाजी भी दे बड़ा बिगड़ा हेलो सीधा बात है ये तो हेलो कोयला से तो ना हो ये तो कोयला नहीं हे है तो ले सब कौन दिला देव का है जैसे देव का है सिंपैथी वाला कमेंटली वाला सिंपैथी टोटल कोऑपरेशन आसिटी माने करा गोटे सन्न उर्दू कना गुण अछि छात्र छात्र अछि कोडी की आपका मतलब मौका कॉलेज का
Duga punya karena suatu kecil paling jauh supaya bisa dari sakit kecil lagi yang itu lah. ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁଆ ସିଏ ବି ଗୋଟେ କଣ ରେଭେନ୍ସାର ଫଙ୍କସନ ବି ଦେଖିବାକୁ ଷଣ୍ଢ ହେଲା ନା କୁଆ ଚିନ୍ତା କଲା ଉଡି ଉଡିକି ଯିବି କଣ ଯାଉଛି ତ ଇଏ ତ ସେଇଠି ଆସିଲା ଆସିଲା ଷଣ୍ଢ ପହଞ୍ଚିଲା କୁଆ ବି ପହଞ୍ଚି ତାହେଲେ କୁଆ ବେନିଫିଟ ହେଲା ଷଣ୍ଢ ବି ବେନିଫିଟ ହେଲା ଷଣ୍ଢ କଣ ବେନିଫିଟ ହେଲା କୁଆ ଯୋଉ କୁଆଟା ଡେଣା ହଲେ ଟିଭି କଥା କରିକି ଆସିଥାନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିକି ବଜାର ଛକ କୋଉଠି କଣ ଦୋକାନ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିଲା ଲୋକ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିଲା ଷଣ୍ଢ ବେନିଫିଟ କଣ ଷଣ୍ଢ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଷଣ୍ଢ ପିଠିରେ ଭାତରେ ଆସିବା ସମୟରେ ପୋକ ସବୁ ସଫା କରିଥିଲେ କି କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ମାଣ୍ଡେଟରୀ କୁଆ ବି ଉଡିକି ଆସିପାରିବା ଷଣ୍ଢ ବି ଯାଇକି ତାର ମାନେ କାଳେ ଉଡିକି ତାର ସଫା କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଅବ୍ଲିଗେଟରୀ ତାହେଲେ କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି କଣ ପ୍ରୋଟୋ ପଜିଟିଭ ପଜିଟିଭ ନା କଣ ଅଛି positive. Non-obligatory both special benefit, the both special benefit. Buat kerjaan nanti kita murid boleh, murid dia. Karena kita kerjaan nanti kita masih ada kami mau pilih mau apa kali. Yang murid boleh pun ada sih, pokoknya itu kali ini. Dia nanti apa ini? Kita nak mesti kalau tadi, kalau kau boleh mesti kalau competition lah. ରେଭେନ୍ସାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ କହିଥିଲେ ବୋଧେ ସେଠି କଥା କହିଛି ସେ ବିହାରୀର 17ଟା କମ୍ପିଟିସନ ମାନେ କଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍କର ଜାଗା ଟିକେ ପାଇଁ ଦାଦାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ଦରକାର ଦିବ୍ୟ ବାପା ପାଲଟା କେତେ କଲି ତାହେଲେ ଦିନ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲା eu digo, yo digo, la ley no papel son ya aplicado el niño no lo hace la ley porque ya pues de para papel son la ley no la persona lo hace kita llama de un regla pero vamos a ver y el otro dime de lo papel son Dinner non negative. Non obligatory was specificamente para pedir tempo para sair caigo post body post para benefit type post benefit type para sair de post body tempo post técnico no jangan apa sih agak obligatory non obligatory kan Suicide benefit di parasite suicide be affected. Predesa, predesa na gune, ano? Na predicta. Ye predict, parang background kaya background parasite. The host, ano host? Predicta. Ye kaya that
कितना ना 8 नंबर of plan देखो तो सब गला अमेरिकन जेटा अमेरिकन एटा बेसी सबुआर चलची कविता घरे भी चलची माने कविता ओडिशा होला कौन दिलजनी स्फूर्ति करी जानी जोड़ी है कविता कौन कला लाइक कि हम जितने बड़ा के आज स्फूर्ति के जानी एक नहीं हाँ तापरे फर्स्ट कौन कला ना डॉक्टर लोग Bangla में जेकोसी मात्रा की जेकोसी जगह हार कर सही तो दिखा दिया अरे प्लान सही प्लान एरिया तो हमारा देखा 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 म्यूज अमीन सैलेज देखो गोटे गाँ गाँ रे घर घर सब एक काम चलती जदि जने पेटी पिट होची ताको पाख पड़िसा आंटी पड़िसा घर सही परिबे आमे ताको किछ लाभ नै किछ नै लाभ नै किछ नै किंतु पावरे नेगेटिव पादे बुझला ना थोड़ा आगे पड़ला माने गोटे पत्ता पड़ला ना थोड़ा पत्ता पड़ला जागा वाले छाड़ा तो ना तो जण का कोन कविता रे पत्ता कविता अब पढ़ी छाई करो कहला है ना ये वाला में सबले बोले और उसको स्कूटी पर जाए बाइक पर इतने फायदा अब कविता तो बात करेंगे नहीं कारण जब आ नो बढ़िया मजा देखी है ना सब नहीं तो भल गया है ये भल गया है पे से कुछ करो बाइक करो बुलेट खुद जाएगी ये साइकिल साइकिल का जीवन देखा बजा लागे सिर्फ परीक्षा आके कहि देला कविता घर आखु लागी जे परीक्षा आके कहि देला तारपर बेनिफिट ताकि दिले सेक्रेटरी के बस मतलब कहि दे के हम खरी कर देला बुझला इतनी प्रस्ताव आसिला सब प्रस्ताव को से लागी जे कविता रा और बागर यही पता नहीं तमाम घर कविता जगह नहीं सारे सारे बाहर करी सारे सारे कविता देले पारी को तो मालूम हला सारे दिलिगा होला ताले एई टाइप रो कंपटीशन तो को कोंदी अमेन्शलिज्म रिलेशनशिप ता माने अमेन्शलिज्म रे कोन हुए देखो टिके जनकर किछि लाभ नै केले नै आउ जनकर जाति है ना एग्जांपल दा से इना से कोई करने से कोई एग्जांपल दा कहउथिले मते अमेन्शलिज्म रो हां अमेन्शलिज्म रो टिके लेखा होते Anti-intelligent other now is antibiosis. Antibiotic नहीं है, antibiosis. Anti कविता लिखो, कविता भी खराब है ना? अच्छा, दिखने में बोले तो ना नहीं, ये भी कौन चौड़ा, ये भी जितना जाकर भी जाली करना, antibiosis, कला ANTIBIOSIS, अमेन्शलिज्म नेगेटिव जीरो नहीं
तामाने without deriving much benefit, one inhibits the others by secreting allochemicals. Example ओडे लिखि दबा penicillin inhibited the growth of bacterium. Penicillin inhibited the penicillin inhibited the growth of bacterium Staphylococcus. Staphylococcus STAPHYLOCOCCUS. Staphylococcus STAPHYLOCOCCUS. Staphylococcus. बुझला? कमेंशियलिज्म तीन प्रकार गोटे एक्टो कमेंशियलिज्म आ गोटे एंडो कमेंशियलिज्म आ गोटे इंगुइलिज्म कोहुनी सेगुला एटा सब अछि प्रिडेक्शन जानछो तो नेगेटिव पॉजिटिव कंपटीशन नेगेटिव हां ता सब एग्जांपल के अछि एग्जांपल तो दिया ही है देखिए म्यूचुअलिज्म रे it is an interaction in which all the species are validated. Interspecific interaction. It is a type of obligatory association of two organisms. बुझिबाजो नै तापरे where both live together cannot live separately. Mutuality. जहाँ को हमें को यदि seed buyer seed relationship. Mutualism play a key role in ecosystem. And 40% land plants form mycorrhizal association. Mycorrhiza की fungus. मतलब जितने बड़ा प्लांट देखो सेमान को जो देखिबा त जेरल माने सब कौन ना वी लागला बड़ा इसको जेरल जो रूट एली दो कौन से वी नहीं सेमाने एसोसिएशन को ध्यान गोटे फंगस संगे फंगस ना कोन ना माइकोराइजा सेमाने वाटर ऑब्जर्वेशन करिवा साहाय्य करन हां ताहले माइकोराइजा जो लिखा है अंडरलाइन करी लिख दियो फंगस फंजाई ना इन माइकोराइजा फंजाई help the plant absorption of minerals and water and plant root provide food to the fungi the root to food खाइबे ए fungi ताको पई पानी आनी दे देखि दो पानी भार बुझंदी ता दुकान में ता दिए बिस्कुट खाली पड़ छिबा नहीं ता दुकान थोड़ा पानी बोई जो लोग दूध लेबर ता समय को बोलते चा बिस्कुट ता दुकान ला खाली टका नहीं से बड़ा रिलेशन ता लाइकेन जो थियरी होची कोन अल्गी और फंजाई रो कोन म्यूचुअल एसोसिएशन यदि अल्गी कोन करे ना खाद्य तैयारी करे फंजाई को दबो खाइबो फंजाई ताको प्रोटेक्शन दबो अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर लाइकेन देखो अल्गी प्लस फंजाई algae होती algal partner होती mycobiome fungal partner होती mycobiome टुकड़ा some plants and insects form association where insect collect the nectar and helps in pollination similarly wasps जो जो से pollinate the flower like bee while searching for a suitable egg like the female slave is a time to find mother. Each has to think about your mother. Good day. But that mutualism, what a short note, then very example. Material the lecture is short note for Mandre. Here on that, in the fruits, developing seed for getting nutrition for its larva. In each big species, there is a requirement of wasps which the pollination help to occurs. Each type of category relation होची हमारा mutualism relation
Competition ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ is a kind of interaction where two or more individuals compete ଲଢେଇ ହବ for a limited resource. Here both species are suffered affected. Individual or several species compete for food space mate which is in short supply କମ ଥିବ ଜାଗା ହଉନଥିବ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଚାରିଟା କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଆଠଟା କୁକୁଡ଼ା ପୁରେଇ ଦେଇଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ କିଏ ଜାଲି ପୁରେଇଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ କୁକୁଡ଼ା କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗିବେ କିଏ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଚାରିଟା ପଦାକୁ ହାରିବେ ନା ନାହିଁ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଝେଇ ଯାଇଥିବ ସେ ନେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଝେଇ ଏମିତି କମ୍ପିଟିସନ ହଉଥିବ ତାପରେ ରାତି ଭରି କମ୍ପିଟିସନ ହବ ତାପରେ ଆସ intra specific competition that হবে intra specific competition intra বুঝি পারছো না ଆଉ ପଢିକି ଆସେ ତ ବିଶେଷ ଦେବି in content competition on each species claim a part of resource ବୁଝି ପାରছো ନା ନାହିଁ এটা ইন্টার স্পেসিফিক কে আন্ডারলাইন করো সেটি আমি পড়েছিলে স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স সেই ভয়া জিনিস স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স রেডি প্রকার এটি কম্পিটিশন টা গোটে স্পেসিফিক ইন্ট্রা স্পেসিফিক ডাইরেক্ট প্রচার দেব হুইচ অফ দ্য ফলোইং কোন ইকোলজিক্যাল ইন্টারঅ্যাকশন ইন্ট্রা স্পেসিফিক মানে লিখো ইন্ট্রা স্পেসিফিক মানে কো আও কোডা কম্পিটিশন competition এটা interspecific competition may possible কিন্তু metric ইনর আসবে বড় हो जाता है देखो यदि একটা পয়েন্ট দেখো interspecific competition between the members of different species এটি বড় পয়েন্ট লেখা হইছি but the breeding efficiency of one species might be reduced due to presence of other species. से कोची competition যদি interspecific ହେଲା कोची mating বা reproduction ପାଇଁ ହବନି କୋଳସିମାନଙ୍କର ଫୁଡ ମାନଙ୍କର ତମେ ପକେଇଲ ସମଲା ଉପରେ ବିସ୍କୁଟ ପକେଇଲ ସେଠି ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ competition ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ଏଟା interspecific ହବନି interspecific. Here the breeding efficiency of one species might be reduced due to presence of other species. पक्षी माने कौन हो कुकुर जब भोकेब पक्षी माने लाज करी पळेब कम्पिटिशन हबो 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 ए दिया होती केतुली साइकिल स्टार्ट करी गला कम्पिटिशन कर गाड़ी दिया होती हैं सेठी गोटे मधुरा दे पेटी देला तापर कौन हबो दौड़ी के पळेब এটা কম্পিটিশন নেই তো কম্পিটিশন competitive exclusion principle বলা আছে competitive coexistence अच्छी पड़ी ଆଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି population attribute ଅଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜି ସାତବା ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସଜିବ ଯେ interspecific competition ଦି ପ୍ରକାର competitive exclusion କଣ ନା where two closely related species cannot survive together independently competitive coexistence where species may live in some habitat but use ମାନେ ସେ କୋଠି ତା ପାଖାପାଖି ସ୍ପେସି କମ୍ପିଟିସନ ଏମିତି ହେଇଯିବ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଦିଟା ନିଜର ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଭଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେପାରେଟ ହେଇଯିବ ପରିବାର ସେପାରେଟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ପଢୁଛି କଣ ମାନେ এই মানে ক্যারেক্টার দিও ন বাহিনী ঘর রইবাটা মানে বহুত ভাল কাই ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ
ପଡ଼ିଶାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ତା ପାଖରେ କୋଉ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କହିଲି ଯାହା कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अछि तीनटा पाखापाखी स्पेसी कंपटीशन कहिकी एग्जिस्ट करि परिबे ना जने के वैनिश हो देखो cannot survive together indefinitely बहुत दीर्घ समय धरि कहि परिबे नै कंपटीशन बुझला आगुडे कॉम्पिटिटिव coexistence where species may live in some habitat but use different food exploit the different types यदि डिस्टेंस स्पीसीज हेदिबे सेमाने कोएक्सिस्ट हेदिबे सांग हेकि रहिबे जहा देबे से कोन हो संतामने से कॉम्पिटिटिव डॉक्टर सिमिलि बेनिफिट जिंस राय प्रेडेशन देखो साधा जिंस उडा सब जानि छ सब कोन नाइडी जे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन where an animal kill the other animals called prey. It is a natural way of transferring energy to high traffic level. ताले एनर्जी मनकर हरिण चढ़ुची बाघ आसला खाइला ताले ए प्रे किए और प्रेडेटर किए किए है ना बाघ आसले हरिण में तो predator help to keeping the prey population under control यदि हरिण मान संख्या बढ़ीगला देखिए बाघ संख्या कमी बाघ संख्या कमी कविता पार्टी यदि बढ़ीगला देखिए बापा की बुके नथी कहीं टाइप नहीं माने predator helps in maintaining the species संतुलन रक्षा करिवो गोटे इकोसिस्टम को बैलेंस करिवा पई एई रिलेशन का बहुत बेनिफिट हला माने का predator helps in keeping the prey population under control हला ये तीन प्रकार देखो the prey also develop a defense mechanism against the predator by किमिति प्रेटा किमिति डिफेंस मैकेनिज्म करे तिनका वे ये देखो और एक केमिकल एमिशन आगोने मिमिक्री करिवे बोबेबे अलगा प्रकार से डरी जिवे ताको कामोप्ले देखो बॉडी रो कलर बदले देबे कैमेलिया कैमेलिया देखतो किबा बेंगो तांगर रंग बदलेबे नै ताकर जो माने देखिबे कि आउ के बोले ई बेंगो नै ताको साप खाइबे कलर बदले नै बहुत रुपये तो ये बेटे ज्ञान को कविता सही है मिमिक्री नेचुरल रिजेम्बलेंस मिमिक्री करे जहाँ को से प्रेडेटर रंगो तारीफ कर मिमिक्री करे केमिकल एमिशन कि पॉइजन केमिकल मोनाक बटरफ्लाई जो गोटे पॉइजन एमिशन करिवो एमिट कले से डरी के पड़ो माने तार प्रेडेटर आसी खाइ परिवो ना प्लांट सिस्टम हैव आल्सो इफेक्टिव मॉर्फोलॉजिकल केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द प्रेडेटर और ग्रेजर से भी हमर कॉम्पिटिशन से भी हमर प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप से भी एग्जिस्ट लाइक प्रेजेंस ऑफ स्पाइन कैक्टस को देखियो ताको को गाई गरु खाइली काई की कोनटा हला तापरे आर्जेमन गोटे पॉइजन केमिकल लाइक कैफीन किबा क्विनाइन किबा स्ट्राइटिन अपिन निकोटिन एकदा जो रही थी काई रही थी ना ताको कोनोसी तार प्रेडेटर खाइबो नाही
प्लांट माने निजको प्रोटेक्शन पे डिफेंस मैकेनिज्म पे like parasitism, the relation between the two individuals, where one species called parasite, this is benefit, and the cost of other species called host. बुझेला मने करो दिव्य है तर कौन कला ना parasite देगी ता भू बापंग पहुंची एटीएम कार्ड आने का रक्त जेमती parasite मशा आसी हमको सोची कि रक्त नहीं जाए एमती खाली मोटा अंतर पैसा फुटे ओके दिव्य ସେଇ ଟାଇପ ର ତା ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତା ରିଲେସନ ଅଛି କୋଉ ଟାଇପ ର ଆମେନ୍ସିଆଲିଜିମ୍ ନା ପାରାସିଟିଜିମ୍ ତା ପାରାସିଟିଜିମ୍ ରିଲେସନ ପାରାସିଟିଜିମ୍ ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ହାର୍ମଫୁଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ it is mainly food coaction but the parasite derives shelter and protection from the host benefit the parasite ସେଗୁଡା ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ଓନ୍ଲି ମ୍ୟୁଚୁଆଲିଜିମ୍ ଦରକାର କହିଦେବି ଲାଷ୍ଟ ପୁରା ବେନିଫିଟ many parasite are host specific particular ତାଙ୍କର host ଅଛନ୍ତି ଅନାବନା ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଶା ଯାଇକି ଗାଈ ଦେହରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ କରିବ ମଶା ଯାଇକି କୁକୁର ଦେହରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ କରିବ ତାଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି ହୋଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ life cycle of the parasite are sometimes complex involving one or two intermediate hosts. The parasite develop several adaptations like loss of digestive system. The parasite पर इतने समय dependent है ये थी समय का digestive system loss है ये sense organ, locomotor organ, development of sucker, वो एक बार सब ये दिखा develop करता थी other वाला loss कर दी କାହିଁକି ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ହବ ଡାକ୍ତର ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବଡି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାରାସିଟ୍ ସବୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଥିବ ଡକ୍ଟର ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଜିନିଷ କଣ ଦରକାର 24 ଘଣ୍ଟା ମନେକର ଏଇ ଯୋଉ କଣ ନା ବାହା ହେଇଗଲା ତାର କଣ୍ଡିସନ ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁଦିନ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବୁ କହିଦବ ଯଦି ତାର ହାତ କଣ ଦରକାର आता ऐसे कौन हो बेची जाए बुझी पालो तापर देखो parasite presence reduction in growth affect the reproduction of host and reduction in host population parasite may be कितना प्रकार parasite अच्छी ectoparasite बड़ी बाहर कुंकुड़ी कभी नाम का कुंकुड़ी से अगर आप लिखा बजी देखो कौन ectoparasite है endoparasite नाथा ऑपरेटर कुर्मी endoparasite है तापरे axial parasite ini parasite ini parasite independent line independent करिए दरकार पड़े काय parasite oblique and parasite parasite बिना से बचिबे नहीं यदि parasitic mode of life पटेइबो तले मरजी facultative parasite को ना सेमाने कोन करिवे सुविधा अछि बोली parasite देई जनी असुविधा अछि जो असुविधा सुविधा नाही माने से ताका parasite mode dual mode of life extracellular parasite intercellular parasite को बुझाय दरकार सेल भीतर पसी खाइबो इंट्रा सेल बाहर बोली खाइबो रक्त खाइबो Coscuta is very important Panagata Coscuta is total stem parasite kali gore jete mate prajatula kala Coscuta dodo plant dodo Coscuta nirmuli hello say total stem parasite not partial stem parasite chandan ka mujhe partial stem parasite Oh, jangan salah jadi naik.
आपको खाली पड़ी जाओ लिखना ये तो सब जमा पड़ा है मतलब है ये समय पे बंद कर दिया फिर कमेंट करते আচ্ছা এইটা মনে সমতা উচ্চকি নেন আমাদের ইসরায়েল বাতি आई तो ठीक है क्लास 10 में कौन सा सारे आने को नहीं कौन अरे उन्हें देखी कौन देख मिलेगा chemical origin of life java na random segment अरे तो नोट देखी लेती हो देख खाता एक है एक खाता देखा अरे देखिए उसके की करना क्या है ये क्वालिटी क्या है लो यस बच्चा अब बच्चा बच्चा देवी दुर्गा का मैं करते हो जल्दी करते हो देखो देखो बच्चा छोटा है तो क्या वो अपने नहीं ला ये अवध नहीं तो देखो बात हो गया तो एक तो बात तो तो तेरे बात को कहीं नहीं ये अभी ऐसे कर मत कहला मैं एक देखी ली बात को ऐसे कौन सिकुड़े मु आउरी बहुत ना कहीं मु तो आपिला माइका से तो अक्षर मेरे एक लाइन जो पिला ने आउट को सेक्शन में देख दो एगुला बहुत से जगह बसिया है मैं कोई बोल नहीं भाई अरे मैं बोल रही हूं जी तो बाकी करते हैं नहीं मतलब जी तो ये मन ना अरे वो बात प्रिंसिपल struggle for engagement chemical and thereby java and like thank you I'm going to make that chemical are in the apply by given by A Upari and Halden. Tara minuha diya ini gunen mana. Chemical are in the apply. Perform point kaliwa. Perform point chemical are in the apply. Perform point kaliwa.
ତାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? It was given by hello AI Oparin. According to this theory, according to this chemical origin of life and chemical evolution. According to this theory, life originated from non-living substances. Life originated from non-living substances through a series of biochemical reaction. Through a series of biochemical reaction, slowly. Prathame, it was given by A.I. Oparin and Haldane in 1921. According to this theory, life originated from non-living substances. So a series of biochemical reaction very, very slowly. ବୁଝିପାରିଲ ଏ ଦେଖିଲେ ଏଟା ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ it is also known as chemical evolution or chemogeny. ତାର ଅଦର ନାମ ହେଉଛି chemical evolution or chemogeny. ତାପରେ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଲେଖା ହବ evolution taking place. ଦେଖିବା evolution taking place from simple organic molecules. देखो तापर पॉइंट लिखवा evolution taking place from simple organic molecules to co-adsorbents. To co-adsorbents is known as chemical evolution. ताको कहते chemical evolution. ये गोटे डिजाइन आउ गोटे डिजाइन पिला तो बुझा होती जे कोन ना कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर आको गोटे बॉक्स करा हम आको गोटे बॉक्स हला तापर कोन करा हम ना आउ गोटे बॉक्स एक हबो आउ गोटे बॉक्स इन गमिबो कोन हबो ना H2 sorry H2 NH3 methane তারপরে HCl এটি তারপরে গর্ভ না HCl আগুনে গর্ভ আগুনে বক্স एमती बॉक्स करके लिखा होச்சு इमें हुआ डिजाइन में एमती बना के भगवान ये लिखा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कार्बन एक लिखा अपना सॉरी एक लिखा हो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तापर लिखा हो एक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट तापर लिखा हो ग्लाइकोप्रोटीन लाइपोलिपिड लिपोप्रोटीन तापर लिखा हो फर्टाइलोसो तापर कोन लिखा हो ना माइक्रोस्फीयर तापर लिखा हो प्रोटीनॉइड्स तापर कोआसेंस ये बता डिजाइन में भी बना होला जोटा तुमको सुविधा हो नोट देखि नेचुरल सिलेक्शन दिस बोले नेचुरल सिलेक्शन एक कोन लिखो ना नेचुरल सिलेक्शन मे बी डिफाइंड as कोन ना सिलेक्ट द प्रोसेस ऑफ selection of better adapted organism by the environment. Natural selection may be defined as the process of selection of better adapted organism by the environment. According to Darwin, natural selection is the final outcome of evolution. Final outcome of evolution. The product
there are three types of selection, natural selection. Three types of natural selection. बड़ों को बिंदु पर देख लिखवा stabilizing selection oblique balancing selection বা neutralizing selection. Example of one, human height. Again, birth weight of human baby. Our wing size of birds. Secondary example ko na directional selection ba progressive selection. Example na industrial melanism. Second, DDT resistance mosquito ba DDT resistant insect. Example diversifying selection ba disruptive selection. Example, sunflower in California city over a period of 12 years. Taku reveals this one. Genetic drift देखने genetic drift. Definition लिखो. Genetic drift is defined as the random fluctuation of gene frequency of a small and isolated population purely by chance. Purely by chance. That could be known as genetic drift. Genetic drift is separate component small population by operate. Genetic drift is significant in small isolated population, insignificant in large population. The two best examples of genetic drift, one is founder effect, another is bottleneck. Short note बोलले, ये think लिखो, short note. Hardy-Weinberg principle. This principle was given by G.H. Hardy from England, mathematician G.H. Hardy, England. How the doctor, German physician W. Weinberg. This principle is effective but holds good in very large population. Where no mutation, no gene flow, no genetic drift, no genetic recombination, no natural selection. তাহলে সেটিকে বলে কম হবো না হারি-উইনবার্গ ডেরিভেশনটা লিখিব কোন না সেটিকে বলে কম হবো না p plus q is equal to 1 না p plus q is equal to 1 তার মানে p কোন না frequency of dominant allele plus frequency of recessive allele is equal to 1 তার মানে ডেফিনিশন কোন লিখিব না Hardy-Weinberg principles were that then the sum total of allelic frequency in a large population is 1. P plus Q is equal to 1. P plus Q whole square is equal to 1 square is equal to 1. P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. ये होती Hardy-Weinberg derivation. भैया P होती frequency of dominant allele, Q frequency of recessive allele, P square the frequency of homozygous dominant, Q square frequency of heterozygous homozygous recessive, 2PQ frequency of heterozygous. जना तापरे आगो नेक्स्ट थिंग स्ट्रगल फेज है नोट डायरेक्ट लिखिबो नोट दिसली डायरेक्ट हाउ विल जा नोट लिखिबो नोट पर डायरेक्ट लिखिए यदि लगे छदगी जावा मैन माने जावा मैन गोटिए मिछि नियर व्यवहार
প্রথমে গিয়ে দিলাম যা ভাবে দেখো কি প্রথম টুল মেকারস কে না এলবাল বা এমসিকিউ মানে লিখিব কাহাକୁ এমসিকিউ হিসাবে মানে লিখিব অস্ট্রালোপিথেকস କାହା ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ ଆଫ୍ରିକାନ ସବୁରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ କଣ ନା କାହାକୁ ଡୁଆଙ୍ଗ ବେବି କହନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ ଆଫ୍ରିକାନସ୍ ବୁଝିଲା ଆଉ କ୍ରାନିଆଲ କାପାସିଟି କାହାର ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ତମର କେତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ ଅଛି ବାୟୋ କେତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ ଅଛି 9 ଦିନ आराम से कोर्स सरिबो प्रति कोर्स जियोलॉजी कोर्स आराम से करिबो 4 दिन प्रति कोर्स सरिबो आराम से 6 दिन 4 दिन आराम से गोटे दिन आसो जेनेटिक्स पूरा रैंडमली पूरा पीस पीस करके एमआरआई करना सेफ्टी करके पड़े जियो का जियोलॉजी पर नहीं थी क्या इन सब क्वेश्चन पढ़ेगा कॉलेज कम पढ़ुची पता नहीं रिवीजन पाइले रिवीजन करो पिलानो सुपर 41 N1 एगुड़ा सब रिवीजन नेक्स्ट क्लास को आको पढ़ेबी होला जहां पढ़िबो काना मैक्सिमम मार्क पता ह्यूमन जो इवोल्यूशन पढ़िबो इवोल्यूशन भलो से करियो 15 मार्क पाइले 15 मार्क इवोल्यूशन